guys, ano? So pag grabe, busy busy. Ambon-ambon ng konti, oh. Ambon-ambon, oh. Nagmumoist, oh. Sobrang lamig. Nagmumoist yun. Nagmumoist sa lamig. So pag pagi, oh. Ano? Alright. The sea of clouds, baby. Grabe, oh. Ayun yung araw, haring araw. Sea of clouds, baby. The windmill. So tayo sa Cafe Caterina. Cafe Caterina. Cafe Caterina. Kain tayo. Coffee. Panta, Quezon. Kilometer 90. Yun. Ito yung bagong kilometer 90. Dun sa taas. Ang daming ride. Yan. Yung motor natin. Bila. Daming riders. Yan sa Quezon. Bagong kilometer 90. Guys, siya kilometer 90 Manta Quezon. Bio gear lang malakas. Castle, entrance speed dun. So yun, kilometer 90.